प्रणामी माँ परम प्रभु शिरोबिंदु दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करू। उपस्थित समस्त सम्मान मातृ संतान मानू तो समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन कर। वास्तव में आम जो विषय वस्तु उपर आलोचना करछे ये विषय वस्तु सहित संपर्कित जो ज्ञान जो सचेतनता यह समाजर सबू वर्गर लोक मान गोटे गुरुत्वपूर्ण ज्ञान और गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता। ये विषय वस्तु संपर्क में समस्ते स्पष्टता हासिल करने दरकार एवं प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त आम मान स्पष्टता वृद्धि हवा भी दरकार। जो विषय वस्तु आम आलोचना करुचे से विषय वस्तु संपर्क में आज मुझे ज्ञान हासिल करी आसंता काली से ज्ञान रे वृद्धि हवा आवश्यक। मोर अनुभव अनुभूति सहित माँ और परम प्रभुंकर शिक्षा को आधार करी प्रत्यय मोर से ज्ञान परिसर को वृद्धि करने आवश्यक। ये विषय वस्तुटी समाजर प्रत्येक वर्गर व्यक्ति माने जानिबे माने शिक्षा एवं जन्म संपर्क में आलोचना करुचे माने केवल अभिभावक माने अभिभाविका माने बा शिक्षक शिक्षयित्री माने केवल जानिबे ये कथा नुह। संसार प्रत्येक व्यक्ति ये कथा गुड़ी को जानिबा आवश्यक, सचेतन हवा आवश्यक एवं ये ज्ञान संपर्क स्पष्टता हासिल करने आवश्यक। मैं पुनर्बार कहूँ से ज्ञान भी जहाँ आम जाचु प्रत्येक मुहूर्त से ज्ञान परिसर वृद्धि आम मैंने निष्ठापर प्रयास करने आवश्यक। टी पढ़ा अध्ययन करवा गवेषणा करवा और निजर अनुभव अनुभूति किसी शिखा आगू बढ़ा ये प्रयास रीतिमत आम मान लगी रहा दरकार। कारण यहाँ कौन परिवार आवश्यकता नुहे, यहाँ कौन व्यक्तिगत जीवन बंचुवा गोटे दुई कपल मान आवश्यकता नुहे। ये आवश्यकता हूँ समग्र संसार भविष्य को निर्माण करला भाया एक आवश्यकता। संसार जो भविष्य निर्माण हम संपूर्ण भाव में ज्ञान उपर पर्यवेसित। तार कारण कौन आम एक सहज बुझीपर भविष्यर संसार सुधर से समय जिते भविष्य दायद माने भविष्य संसार दायित्व नवाक जाऊा भविष्य पिला माने जिते प्रकृति प्रस्तुत हे से प्रस्तुति किपरि आम प्रथम बुझा संसार समस्या ये प्रस्तुतिर अभाव ही रही। संतान मानक ठीक भाव अवतरण करा जाई पारि नहीं एवं अवतरित होता आत्मा मानक ठीक से शिक्षित करा जाई नहीं। ये दुई कथार अभाव जो संसार बर्तमान सफर करुच्ची। कारण जो माने संसार दायित्व वहन करुछंती से माने संसार दायित्व को किपरि निया जाए ये ज्ञान से नहीं एवं वास्तव में संसार ज्ञान को सत्य उपरे आधार करी संसार परिचालना को सत्य उपर आधार करी करई नबार सामर्थ्य ज्ञान से योग्य नुह। भविष्य निर्माण पर योग्य संतान मान आवश्यक एवं से योग्य संतान माने ठीक ज्ञान सहित पृथ्वी को अवतरण कर सहित से ठीक भाव शिक्षा व्यवस्था जदि संसार करि पारिला तेबे जाइए संसार भविष्य सुधर। अवश्य अभिभावक मानकर दायित्व हूँ प्राथमिक, शिक्षक शिक्षयित्री मानकर दायित्व हूँ प्राथमिक। किंतु जेहेतु आम गोटे परिवार रे संसार रे परस्पर सहित आम संपर्कित समस्त सहित मिलमिशि आम रोचे समस्त व्यवहार समस्त को प्रभावित करे, समस्त चरित्र समस्त प्रकृति समस्त को प्रभावित करे। से ये ज्ञान सामग्रिक भाव में संसार प्रत्येक आगदाड़ी व्यक्ति मान पाखे पहुंचा आवश्यक। आम मान दायित्व कौन आम मैंने ये ज्ञान को निजे हासिल करवा आम मैंने जो वर्गर होना कहीं ये अनेक अपभाई मान अच्छा जो मैंने मैरेज इंस्टीट्यूशन मध्यम प्रवेश करना से तार आवश्यकता मन करना चेतनार अग्रगति
विवाह बंधन मध्यम प्रवेश करवा परिवार मध्यम प्रवेश करवा संतान संतानी संतति मानकर फिजिकल फादर मदर हवा भौतिक बापा माँ हवा एपरी अनुभूति नहीं कि चेतनार अग्रगति करिवो यार आवश्यकता से मन करना से बाहर अच्छा कई आत्मा ये आवश्यकता चेतनार अग्रगति रही अनुभव कर अवस्था मध्यम से प्रवेश कर ये ज्ञान केवल से अवस्था मध्यम प्रवेश करथिबा व्यक्ति मानक पय जरूरी बा आवश्यकता नुहे समस्त पय आवश्यकता एटा समस्ते जानिबे शिखिबे जेतबेले पृथ्वी पृष्ठ को पिलाटी अवतरण करिवो तार अवतरण रे अवश्य बापा मां भूमिका गुरुत्वपूर्ण तथापि संसार अन्य व्यक्ति माने मध्य किछि ना किछि भूमिका ग्रहण करिवे आमे भी एक कथाटी को स्पष्ट भाव अनुभव कर मोटे उदाहरण दूसरी कथाटी बुझा आमर अंचल कौन से एक पिलार जन्म हवा को जाउछि जड़े माँ गर्भधारण करछंती किछि दिन पर पिलाटी भूमिष्ठ हबो सेठी आम मानकर दायित्व कौन भूमिष्ठ हवा को जाउथबा आत्मार स्वागत पई आमे माने मध्य जीव जननी पाखे प्रार्थना करबा आवश्यक किपरि मांकर कॉन्शियसनेस मांकर चेतना मांकर करुणा कृपा एवं प्रेम अवतरण करुथिबा आत्मार दायित्व नबो आमे मध्य समाजर भविष्य को निर्माण करने ये दायित्व को वहन कर श्रद्धार सहित सदिच्छार सहित विश्वास भरसार सहित गभीर भाव चरण आम प्रार्थना रखिपर जपरिक मांकर से परिवेश से परिस्थिति मांकर प्रेमर गोटे स्पंदन सृष्टि हम एवं आत्माटी अवतरण कर सहायक हम बापा माँ मैंने ये एस्पिरेशन जदि करेंगे यहाँ हूँ बेसी इफेक्टिव स्पेशली मार भूमिका ताठू गुरुत्वपूर्ण बापा माँ भितर अवतरण समय मार भूमिका बेसी गुरुत्वपूर्ण किंतु आम मानकर प्रार्थना जे इनइफेक्टिव से कथा भी कुआ जाई परिबो नै आम माने मध्य जदि सेतिकी गभीर निष्ठार सहित प्रार्थना करि परले बापा माँ अचेतन हवा सत्वे भी किछि मात्रा रे प्रभावित आत्मा गमे करि परिबा मांकर करुणा एवं स्पंदन को प्रेरण करि परिबा तो एटा आम मानकर दायित्व आम माने दासलक पितामाता हवार अवस्था को जाऊँ कि न जाऊँ सेटा भिन्न प्रसंग किंतु एथिरे समस्त दायित्व रही कारण जो पिलाटी पृथ्वी को अवतरण करिवो जदि से पिलाटी उच्चतम स्तर रु आसीथिबो से केवल तार से भौतिक पितामाता दायित्व नब नाही तार से परिवार दायित्व नब नाही समग्र विश्व तार चेतनार सहायतार अग्रगति करिवार सुजोग ग्रहण करिवो तो पृथ्वी पृष्ठ को जो आत्माटी अवतरण करुची सी विश्व आत्मा सी व्यक्तिगत कहार प्रॉपर्टी नुह तो पृथ्वी को जदि विश्व दायित्व नेला परी गोटे आत्माटी अवतरण करुची तो विश्व रे उपस्थित थिबा समस्त सत्ता मानकर किछि ना किछि दायित्व रही जो संसार जो अवस्था एबे रही एवं संसार असजड़ा अवस्था पई मु जा जा भोग करुची भविष्य रे संसार को अवतरण करथवा से पुण्य आत्मा जदि से समस्यार समाधान किसी कार्य करती समाधान फल मु भोग करी तो मोर भविष्य को प्रभावित करने अवतरण करथवा आत्मार स्वागत प्रार्थना केमी करी यहाँ मोर दायित्व जार भी पिलाटी जन्म हबार अच्छी गोटे स्पिरिचुअल मैन आध्यात्मिक मनुष्यर दायित्व होची हम समस्त प्रेयर करवा यहाँ गोटे जनरल नॉलेज गोटे जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कह जाई पारे हम समस्त दायित्व एवं ये दायित्व बहुत पवित्र दायित्व सैक्रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी पवित्र दायित्व तापर आम माने जीवा बापा माँ पाखक जो माने ये दायित्व बहन करेंगे प्रथम कंडीशन होची आम जानिछु जदि गोटे संतानटे अचेतन भाव में पृथ्वी को आसी थाए बा जो बापा माँ शरीर को आधार करी भौतिक शरीर गठन ही थाए एवं गठित होता भौतिक शरीर मध्य आत्माटी अवतरण करके निजर अग्रगतिर सुजोग ग्रहण करे से जो दुई व्यक्ति सेमाने एथि प्रति प्रथम सचेतन हेबे जदि शारीरिक गठन उपरे
ପ୍ରାଥମିକତା ନ ଦିଆଯାଇ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମେଟେରିଆଲ ଏନଭଲପ ଏବଂ ସେଇ ଭୌତିକ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ବାପା ମା ମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଯେ ଆତ୍ମାଟି ଆସୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି। ତ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ସୁଇଟେବଲ କଣ୍ଡିସନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ଆତ୍ମାର ଅବତରଣ ପାଇଁ, ସେଥିପ୍ରତି ବାପା ମା ମାନେ ବେଶୀ ସଚେତନ ଥିବେ। ତାମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ମାର ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଣ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ କଣ ଖାଇବ, ଆମେ ଏତିକି ନେଇକି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ତାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଲା କି ନାହିଁ, ସୁଗାର ଲେଭେଲ କଣ ଅଛି, ତାର ୱେଟ କେତେ ଅଛି, ପିଲାର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ଠିକ ସେ ଫର୍ମ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଆବରଣର ଗଠନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆମର ଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ହୁଏତ ମିସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ବା ଆମର ପରିବାରକୁ ଆଧାର କରି ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛି। ଆମେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଲୁ ତାହେଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଅବତରଣ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଅକେଜନାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଯାହା ହୁଏ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁଜ will be a surprising information or news for the parents, ଏଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା। ତାମାନେ ବିନା ସ୍ୱାଗତରେ ବିନା ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ ତ୍ରୁଟି ସମୟରେ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେ କେତେ ମାସ ପରେ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ, ଗୋଟେ ମାସର ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରୁ ମେଡିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରୁ ସନ୍ଦେହ ଆସେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ନ୍ୟୁଜ ମିଳେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବାପା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ବି ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାମାନେ ଉଭୟ ବାପା ମାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହବୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ ରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଥିବେ, ପିସଫୁଲ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନଥିବ। ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଏଇ କ୍ରିୟାଟି କରାଯିବ, ଏଇ ଯଜ୍ଞଟି କରାଯିବ, ସେ ପରିବେଶରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ହାରମୋନି ଥିବ, ଅର୍ଡର ଥିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିପାରିବା। ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଅର୍ଡର, ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଧୂପକାଠିର ସୁଗନ୍ଧ ସେଠି ଥିବା ଦରକାର। ସେ ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ଆସବାବ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିବେ। ଗୋଟେ ଲାଇଟ କଲର ର ଆସବାବ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ବେଡସିଟ୍, ଅଲ ଦିସ୍ ସେଗୁଡିକ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଏଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ସେ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବେ, ମନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପ୍ରାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବେ। ଗୋଟେ ତାମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶରୀରଟିକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଥିବେ, ଗାଧେଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ପରିଷ୍କାର ଥିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ନୀରବ ଥିବ, ସେଥିରେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବ। ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଅବତରଣ କରିଥିବ।
प्राण मध्य कौन प्रकार कामना वासना वाइब्रेशन नथिबो सेठी गोटे स्थिर आह्वान आत्मा को आह्वान करिवार भावटी थिबो एवं सेही अवस्था रे विदाउट एनी एक्साइटमेंट केवल गोटे आत्मा पई गोटे बाह्य आवरण प्रदान करिवार उद्देश्य रे जने यदि से क्रिया मध्य प्रवेश करे ताले सेही मुहूर्तटी अवतरण करथबा आत्मार दिव्य भाग्य को निर्धारित करिवो एवं से आत्मार दिव्य भाग्यटी परवर्ती समय संसार दिव्य भाग्य को निर्माण करिवारे भगवान जंत्र हो तो यही सचेतन आह्वान माध्यम विभिन्न लेवल रे जदि आम ये कार्य निजक इनवॉल्व करूँ तार संसार गोटे आर्य शिशुटी अवतरण कर यहाँ प्रथम दायित्व अभिभावक मान बापा माँ प्रथम दायित्व तो जब प्रश्न कराए प्रैक्टिकल सिचुएशन रे आमर वास्तव परिवेश परिस्थिति मध्य आम एमती केमिति प्रिपेयर हो पारिबा एते केमिति प्रिपेयर हो पारिबा सेति गोटे प्रैक्टिकल सजेशन दिया जाय पारे कौन सी बापा माँ विवाह कला पर यदि संतान चाहूँ दे शुड नॉट बी हरी अबाउट इट से मैंने आपको नहीं कि व्यतिव्यस्त हो दरकार नुह कि विवाह सरीगला सांगे सांगे संतान पलि आसो बायोलॉजिकली यहाँ गोटे फैक्ट नुह से मैंने यही संपर्क में ज्ञान हासिल करने निजे प्रचेषा करेंगे से किसी समय से माने नेबे बहुत पढ़िबे से माने प्रभु को पढ़िबे माँ को पढ़िबे निजे योग अभ्यास करेंगे जमी कह जे गोटे मनर अवस्था को ठीक जगह को नवा यहाँ कौन आम आर्टिफिशियल हो सांगे सांगे मुझे चाहिए मोर मनर अवस्था को मुझे गोटे घंटे भल अवस्था को नहीं जाई पारिबी कि मत वर्ष वर्ष से स्तर को जीवाई प्रयास करा पड़ पाए प्राण को शुद्ध करने वर्ष वर्ष प्रयास करा पड़ पाए तो वर्षे 2 वर्ष प्रिपेरेटरी टाइम निहाती अभिभावक मान पाखे थिबा दरकार योग साधना सचेतन प्रवेश करा दरकार किपरि मन प्राण मध्य को शरीर मध्य को शांति को अवतरण करा जाए से प्रत्येकता को अभ्यास करा दरकार प्रत्येक दिन स्वतंत्र समय रे नाम जप करवा स्वतंत्र समय सावित्री स्वाध्याय करवा माँ पुस्तक गभीर भाव में पढ़ा एकाग्र चित्त और तार गभीरता को प्रवेश करने टी ध्यानस्थ हवा यहाँ बहुत जरूरी गोटे निर्माण प्रस्तुति गोटे भित्तिर प्रस्तुति बहुत जरूरी जड़े योगी हवापाई योग अभ्यास जमी कै सेमती जड़े अभिभावक और जड़े शिक्षक हवापाई योग अभ्यास करा पड़ो जड़े प्रस्तुति कि समय सचेतनतार सहित दबाक पड़े ता सहित जो क्रियाटी से करने जाऊँगी ता सहित संपर्कित ज्ञान माँ जहाँ कहते प्रभु जहाँ कहते धारावाहिक भाव में रीतिमत सिंसियरली कन्सियसली पढ़ा दरकार एवं जदि से कार्य सहायता कलापरी कई जन विश्वस्त व्यक्ति अच्छा जो जहाँ पूर्वर अनुभूति रही जी या भल भाव में गवेषणा कर निसंकोच भाव में से सहायता नवा बहुत आवश्यक निजे स्वाध्याय कर सहित भल भाव बुझापी अन्य मान सहायता नेले भी किसी क्षति नहीं जी अनुभवी जी वास्तव पाखे माँ एवं प्रभुंकर शिक्षा को आधार कर गवेषणा लब्ध ज्ञान रही स्वाध्याय जनित ज्ञान रही तो तार सहायता निहाती कम नि जाए सी आउ जड़े माँ जंत्र मातृ संतान ताकर भूमिका रही सहायता नवा भी किसी क्षति नहीं बेले बेले निजे पढ़ी कल्चर करके शिखा विलंब हुए शिखि जड़े व्यक्ति शिखिगले हूँ तो सहजरे सहजरे कम समय रे से कथाटी को ज्ञान हासिल कर फास्ट कथा एवं उभय मध्य गोटे शुद्ध प्रेम भाव थी दरकार शुद्ध प्रेम भाव से निजको पुरुष कि नारी न भावी उभय भगवत जंत्र हिसाब रे निजको अनुभव करा दरकार उभय एक आत्मा क्रम वर्धन हवापाई क्रम विवर्तन रे भाग नापी चेतनार ऊर्ध्वर ऊर्ध्वतम स्तर को उत्थित हवार सुजोग नापी से जन्मग्रहण कर जो कार्य से जाऊँगी से क्रम विवर्तन धारा भाग नबार भिन्न एक सुजोग भगवान कार्य भाग नापी भिन्न एक सुजोग यही मनोभाव सहित से कार्य प्रवेश करने दरकार से भितर गोटे शुद्ध प्रेम भाव थी दरकार एवं से माँ जो कहते अशुद्धता रही मध्य उभय
पुरुष एवं नारी मध्य जो असुविधा सब रही जहाँ सब प्राणिक दुर्बलता रही एवं से प्राणिक दुर्बलतार कारण से केमिति परस्पर स्लेव परस्पर दासत्व को स्वीकार कर नहीं से विषय रे माँ जहाँ कहते आमे मध्य से सचेतन हवा आवश्यक। तो तीन प्रकार स्लावेरी कथा माँ कहते थ्री स्लावेरी से तीन प्रकार स्लावेरी पुरुष मानकर भी रही एवं समान तीन प्रकार स्लावेरी महिला मानकर नारी मानकर भी रही एवं प्राथमिक अवस्था से स्लावेरी ही मुक्त हवा बहुत आवश्यक से दासत्व मुक्त हवा आवश्यक। जो नारी मानकर जो स्लावेरी बा दुर्बलता रही जो थी मुक्त हवा आवश्यक एवं शुद्ध प्रेमर अवस्था को से मुक्त हेली जाई हबो सेटा होची मां प्रथम कहले अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मेल एंड हिज स्ट्रेंथ पुरुष मानक प्रति एवं सेमानक शक्ति प्रति नारी मानक हृदय रे गोटे आकर्षण थाए एवं से आकर्षण कारण सी गोटे दासत्व अवस्था था मां कहले से निजक मुक्त करिया पड़े एवं ए मुक्तिर पथरे नारी माने कौन करेंगे निजे ज्ञान हासिल करेंगे शारीरिक शिक्षा माध्यम निजर शारीरिक बल सहित स्नायविक बल सहित निजर मानसिक बल को वृद्धि करेंगे से डिपेंडेंट हेबे नहीं से डिपेंडेंट हेबे नहीं आमर समाज जो व्यवस्था करिछि से व्यवस्था मध्य नारी मानू यही सूचना दि जाउछि जे नारी माने होछन दुर्बल पुरुष माने होछन सबल एवं से सूचना माध्यम नारी माने एमिते एक अवस्था को चली जाउछन्ति ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି विदाउट स्ट्रेंथ ऑफ ए मेल आई कैन नॉट सर्वाइव मु सुचार रूपे बंचिबा पई प्रोटेक्टेड है कि बंचिबा पई हेले जने पुरुषर शक्तिर सामर्थ्यर मो जीवन रे आवश्यकता रही से स्वतःस्फूर्त भाव में से स्ट्रेंथ प्रति से अट्राक्टेड हो जाती किंतु ये अट्राक्शन केतବେଳେ कमिबो जेतବେଳେ जणे बुझिबो जे नारी हिसाब रे सी होछि शक्ति स्वरूप तो से जो फॉरगॉटन पॉसिबिलिटीज भूली जाइथिबा से शक्तिर स्वरूप को ताको पुनर्बार रियलाइज करिया पड़िबो एवं सेति पई फिजिकल ट्रेनिंग मेंटल ट्रेनिंग वाइटल ट्रेनिंग बहुत आवश्यक शारीरिक बेल भाबे समस्त को तो फिजिकल एक्सरसाइज करवा दरकार स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समस्त आवश्यक कि जदि कह जे पुरुष और नारी मध्य क्या बेसी आवश्यक मुझे बेसी आवश्यक नारी मान बेसी आवश्यक बेले बेले जड़े जड़े भावती जे मस्कुलार स्ट्रेंथ नारी मान बेसी आवश्यकता ना ये भूल भ्रांति आम के बसवा ना समस्त मसल गुड़िक स्टील भाया हवा दरकार से पुरुष हूँ कि नारी हूँ जो अभिभावक मानकर संतान संतति माने अछंती से एप्रति सचेतन हवा दरकार संतान संतति मानकर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत वृद्धि पाइबा दरकार से बहुत बलवान बलशाली हवा दरकार से पुओ हो कि झील हो विशेषकर झील क्या गुरुत्वपूर्ण झील स्ट्रंग हेले ही से आउ कार स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट हवा अवस्था आसब ना से अवस्था मुक्त हवा बहुत आवश्यक कारण यहाँ गोटे स्लावेरी अट्राक्शन टुवर्ड्स द मेल एंड देयर एंड हिज स्ट्रेंथ इट्स ए स्लावेरी यहाँ हूँ गोटे दासत्व एथुरु मुक्त हवा पड़े प्रथम तापर हूँ द्वितीय हूँ डिजायर फॉर होम लाइफ एंड इट्स सिक्योरिटी जन भाव जे मु परिवार मध्य समस्त सहित मिलमिशी रही मुझे सिक्योर मुझे केमी रही गोटे झीटी गोटे नारीटी मुझे केमी रही तो मोर भाई बंधु कुटुंब मैंने मो मिलमिशी रही मु बाहर को जी मो साथ जन जन की जाऊे मोर टिकेट बुकिंग करा दरकार से लाइन ठे करदे मोर कौन कौन दरकार जिन से करुवे अदरवाइज आई एम इनसिक्योर यही जो गोटे प्रकार दुर्बलता रही भी अतिक्रम करा पड़ो यहाँ भी गोटे प्रकार स्लेवेरी होम लाइफ एंड इट्स सिक्योरिटी हाँ जड़े पारिवारिक जीवन मध्य प्रवेश करें बट नॉट फॉर सिक्योरिटी जे सेटा जदि न हो मु एकुटिया रही पारिबि नाही एवं अन्य मानकर आवश्यकता मो पे निहाती आवश्यक से अवस्था जमती न रहे से दुर्बलता जमती आम भीतर न रहे आम जदि आवश्यक पड़े इंडिपेंडेंट बंचाई आई शुड बी फिट मु निजक से प्रस्तुत करी मु नारीटे बोली मो गोटे सिक्यूरीटी आवश्यक कलेक्टिव लाइफ रोटा किसी जदि हुए ताले एटा होची गोटे प्रकार स्लेवेरी तापर कथाटी होची डिजायर फॉर होम लाइफ सॉरी
ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ମଦରହୁଡ। ସବୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମା ହବାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ମା ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ଭଗବାନ ତାର ଶରୀରକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆତ୍ମାଟିକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହି ଜଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ବା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ହଉଛି ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍, ଯଦି ନ ହଉଛି ଜଣେ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଟିକେ ଧାରଣ ନ କରିକି ବି ମା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ କରୁଛି, ତାର ମା ନ ହେଇପାରେ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମଦର ନ ହେଇପାରେ, ତଥାପି କଣ ସେ ମଦର ନୁହଁ କି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି କି? ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ, ସମାଜକୁ ପଥ ଦେଖାଉଥିବା, ସୁପଥରେ ନେଇଯାଉଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ ପିତାମାତା ନୁହଁ କି? ପିତାମାତା ହବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ କେବଳ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ ଯେ ପିତାମାତା ହେବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଆମେ ସନ୍ତାନକୁ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଲାଳନ ପାଳନ ଯଦି କରୁଛେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପିତାମାତାର ଭୂମିକା ଆମେ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ତ ଜଣେ ମଦରହୁଡ ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ କାହିଁକି ହବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଟି ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେଇ ପରିବାରଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଭାଇର ପିଲାଟି ଅଛି, ତ ସେଇ ପରିବାରରେ ସେ ଦୁଇଟି ମା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପିତା ସେଇ ସନ୍ତାନଟିର ମିଳିମିଶି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ସମ୍ଭବ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ମଦରହୁଡ ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥାଏ। ତ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ଯଦି ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସିଏ ମୋର ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପିଲାଟି ମୋର ସନ୍ତାନ କେମିତି? ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ମଦରହୁଡ, ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ସ୍ଲାଭେରୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବା, ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିବା, ସେମିତି କେବେ ହୁଏନି। ଯୋଉ ରାଜ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଧାଇ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋୟର କନସିୟସନେସ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ରାଜା ମାନେ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ତାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ରାଜପୁତ୍ର ଜଣଙ୍କ ବା ରାଜପୁତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁନାରୀ ଜଣଙ୍କ, ସେ ଭଦ୍ର ନାରୀ ଜଣଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମା, ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମା ର ନାଁରେ ସନ୍ତାନ ନାମକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଦରହୁଡ। ଆଉ ଯଦି ମଦରହୁଡ ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହିଲା, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ସ୍ଲାଭେରୀ। ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଭରକମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମାନ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ଅନେକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମାନେ ସ୍ଲେଭ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କର। ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ମା କହିଲେ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ପ୍ୟାସନ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଡୋମିନେସନ, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ପୋଜେସନ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ କଣ ଡୋମିନେଟ କରିକି, ପୋଜେସ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସବୁବେଳେ ମୋରି କଥାରେ ଉଠ ବସ ହଉଥିବ। ଏ ପୋଜେସିଭ କ୍ୱାଲିଟି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲାଭେରୀ। ପାୱାର ପାଇଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଡୋମିନେସନ ପାଇଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମୋର ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଡିଜାୟାର ଫର ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନ ୱିଥ ଓମେନ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଭେରୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଉଛି, ସମ୍ପର୍କରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆର ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର, ଏବଂ ଏଇ ଡିଜାୟାର କାରଣରୁ ଜଣେ ସ୍ଲେଭ ହେଇକି ରହିବ, ଯେମିତି ଦାସ ହେଇକି ରହିବ, ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରଟି ହଉଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ମଲ କମ୍ଫର୍ଟସ ଅଫ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫରେ କିଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଥାଏ, ମୋର ନିଜ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମତେ ପଡୁନି, ମୋର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ମତେ କିଛି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡୁନି। ଆଉ ଜଣେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ୱେରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାଲେରୀ ଲେସ୍ ଜଣେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯେମିତି ମିଳିଗଲା, ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଏ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଇଫ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋୟର କନସିୟସନେସ, ଲୋୟର ଫିଲିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ସ୍ଲାଭେରୀ।
जी मो पाखे मोर बेटर हाफ है कि मोर जीवन संगी नहीं कि मो पाखे रही शी इज नॉट माय स्लेव नॉट माय सर्वेंट शी इज माय फ्रेंड तो सी जमी मोर दायित्व नौ मोर कंफर्ट आई हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे तार कंफर्ट मोर दायित्व नबार किसी रही बिकॉज वी आर लिविंग ए कलेक्टिव लाइफ आम परस्पर को कोऑपरेट करके परस्पर आत्मार अग्रगति जेहेतु सहायता प्रदान करुचु तो तार जी भूमिका मोर से भूमिका किंतु मेल पार्ट रे अधिकांश समय कौन थाए जे जेपरी सी केवल मते कंफर्ट दवाई मोर दायित्व नापी जन्मग्रहण कर तार आउ किसी नहीं ताको अपॉइंटमेंट दिगला ये बाबूंकर दायित्व नब एवं बेले बेले मेल माने क्लेम करती एवं या नारी मान धर्म संक्रांति अनेक लेखा भी सब रही नीति नैतिकता को नहीं कौन कर कौन कर कौन कर से करे तार दायित्व हिसाब से किंतु जड़े क्लेम करें जदि क्लेम कला जो पुरुष भितर क्लेम कर भावटी रही ही इज ए स्लेव आम दुईटी स्लावेरी कथा कथा महिला और नारी मान महिला और पुरुष मान तो जोज हु आर स्लेव जो माने दासत्व को अब माने ग्रहण करके रही भविष्य में भगवान जंत्र किपरि हेबे दास माने इंस्ट्रूमेंट हो पारे नहीं जी फ्री बीइंग जी प्रेमर स्पंदन मध्य बंचुंट फ्री फ्रॉम ऑल दिस अटैचमेंट ऑल दिस स्लेवरी दे हैव द रियल कैपेबिलिटी रियल कैपेसिटी टू बी द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट और जी यही सब अटैचमेंट भितर यही सब स्लेवरी भितर रही भगवान ताको केमिति यूज करेंगे से तो निजे ही बंधन में अच्छी बंधन में पड़ता जड़े दास को भगवान केमिति व्यवहार करेंगे तो प्रथम कंडीशन हूँ यही सब स्लेवरी फ्री होगी आमको प्रकृति में प्रेमर जंत्र हवार योग्य हवा पड़े तापर जो भूमिकाटी आसूची जो प्रमुख भूमिकाटी से भूमिकाटा हूँ मार भूमिका आम जाचु मनु शत्रुपा भगवान को निजर संतान रूपे पाइबापी तपस्या करुले गोटे अभिभावक हवा यहाँ गोटे तपस्वी जीवन बंचा दरकार तपस्वी से तपस्वी माने आस्पृहा करेंगे गोटे आत्मा को आह्वान करेंगे विशेष भाव से एस्पिरेशन रे मार भूमिका बहुत इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स एस्पिरेशन इज ग्रेटर देन दी फादर ताले ए जगह बापार भूमिका कौन बापार भूमिका हूँ माँ एस्पिरेशन रे जपरी कौन बारे विघ्न न आसे तार पारिपार्श्विक अवस्थार दायित्व नवा बापार भूमिका बापा से दायित्व ग्रहण कर उभय को प्रिपेयर हवा पड़े प्रिपेरेशन वास्तव में बहुत कष्टकर प्रिपेरेशन से मुझे कहली ट्रू पेरेंट हवापाई एत तत्पर हवा किसी आवश्यकता नहीं कारण प्रिपेरेशन जे प्रिपेरेशन डिफिकल्ट आपाई किसी समय आवश्यक जमी माँ कहते कंसेप्शन टेक प्लेस एंटायरली आउटसाइड ऑफ डिजायर दैट इज अनदर वेरी डिफिकल्ट कंडीशन टू बी फुलफिल्ड एटा गोटे कंडीशन जिते कनसिव हम से उभय पितामाता माने गोटे डिजायरलेस स्टेट रही दरकार कारण कारण जो बायोलॉजिकल फंक्शन माध्यम कंसेप्शन टी हम से बायोलॉजिकल कंसेप्शन सहित लोअर वाइटल गोटे कनेक्शन रही लोअर वाइटल एंजॉयमेंट गोटे कनेक्शन रही लोअर वाइटल डिजायर गोटे संपर्क रही जिते बापा माँ से बायोलॉजिकल फंक्शन मध्यम प्रवेश करेंगे स्वतःस्फूर्त भाव से भितर गोटे लोअर वाइटल एंजॉयमेंट जागृत हुए तार कारण विभिन्न प्रकार शारीरिक अवस्था विभिन्न प्रकार हार्मोन सिक्रेशन हुए तो जदि जड़े डिजायर स्टेट रही अवस्था को जाऊँगी कभी फ्रुटफुल हो पार ना से महान दिव्य कार्य फ्रुटफुल हो पार ना समान कार्य हम बट डिजायर लेस स्टेज रे कामना वासना विहीन अवस्था से बायोलॉजिकल कार्य हम यहाँ कौन सहज कथा कि यहाँ केवे भी सहज कथा नुह से माँ कहते आप प्रिपेरेशन दरकार यहाँ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन जदि ये वेरी डिफिकल्ट कंडीशन ट्रेनिंग आवश्यक बहुत स्टडी और बहुत साधना आवश्यक आम साधना किसी समय दबानी वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष साधना समय नवा आवश्यक आम मैंने जब से अवस्था अच्छु निजे यार गुरुत्व बुझार सहित आम अन्य मानक भी से संपर्क में काउनसिल करने दरकार जे टेक योर टाइम प्रिपेयर योर सेल्फ निजक प्रस्तुत कर एवं जदि निजक प्रस्तुत न कल तार कौन सब बैड कन्सिक्वेन्सेस अच्छी भोग करने को से संपर्क ज्ञान आम निजे आहरण कर सहित से प्रदान करने दरकार
କାରଣ ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ କରିହବନି। ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କାମନା ବାସନା ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାମନା ବାସନା ରେ ଭରପୁର ହେଇଥିବା ହୃଦୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ପିରେସନ ବା ଆସ୍ପୃହା କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବ? ଆସ୍ପୃହା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ମା କଣ କରିବ? କନସେନଟ୍ରେଟ କରିପାରିବ, ମେଡିଟେଟ କରିପାରିବ, ଆସ୍ପାୟାର କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ କନସେନଟ୍ରେସନ, ମେଡିଟେସନ ଏବଂ ଆସ୍ପିରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ କୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାର ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ପରି ଆସ୍ପୃହା କରିବ। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱପତି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ, ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଯେ ମତେ ଟିକେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ମୋର ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କର ହେ ଭଗବାନ। ମାଟି ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାରେ ରହିକି ଆସ୍ପୃହା କରିବ, ଆସ୍ପୃହା କରିବ। କାରଣ ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ଉପରେ ବା ମାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ଉପରେ ପିଲାର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଭର କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଇଟ୍ ଇଜ ସର୍ଟନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଚର ଅଫ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ବି born depends very much upon the mother who forms it, upon her aspiration and will, as well as upon the material surroundings in which she lives, to see that her thoughts are always beautiful and pure, her feeling always noble and fine, her material surroundings as harmonious as possible and full of a great simplicity. This is the part of education which should apply to the mother herself, and if she has in addition a conscious and definite will to form the child according to the highest ideal she can conceive, then the very best condition will be realized so that the child can come into the world with his utmost potentialities. ମା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାଟି କଣ କରିବ? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ତାର ଭୌତିକ ଆବରଣରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗତି ଥିବ। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିପାରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମଟିଏ ଘଟିବ। ଏବଂ ଏଇ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମାଟି ଅବତରଣ କରିବ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ବାଣୀଟି ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ କେବଳ ଏହାର ଏସେନ୍ସଟି କହିଲି। ଆମେ ଆକୁ ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ବହିରେ ହିଁ ରହିଛି, ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଏହାର ଏସେନ୍ସ ହଉଛି ସେଇଆ, ଜଣେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ସିନା ଭଗବାନ ଆସିବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଶରୀର ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଆମେ ଭଲ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତମ ଆତ୍ମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପରେ ସେ ଆତ୍ମାଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଅବତରଣ କରିବ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଠିକ ତାର ବିପରୀତରେ ବି ସତ୍ୟ। ଜଣେ ଯଦି କାଜୁଆଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଆତ୍ମା ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ନଥିବ ଏବଂ ଯାହାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ତରର ନଥିବ, ସେମିତି ଏକ ଆତ୍ମାଟି ଅବତରଣ କରିବ। ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ବାପା ମା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଭୋଗିବେ। କାରଣ ଉଚ୍ଚତମ ଆତ୍ମାଟି ଯେମିତି ବାପା ମା ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରେ, ନିମ୍ନ ସତ୍ତାଟିଏ ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର, ପରିବାରର, ସଂସାରର ଅମଙ୍ଗଳ କରେ। এই ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେଇ ଆସ୍ପିରେସନ ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ଆସ୍ପିରେସନଟା ହଉଛି ତାର ସିକ୍ରେଟ। ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ରହିକି ଯଦି ଠିକ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଅଣାଯାଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସେ ପିଲାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପିଲାଟି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଆମ ମାନଙ୍କର କନସିୟସନେସ ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସିଏ ବହନ କରିବ, ଜଗତର ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମାର ଆସ୍ପିରେସନ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କନସିଭ୍ କରିବ, ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପିଲାଟିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନଟି ହବ କିମ୍ବା ହତଭାଗାଟିଏ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ସେଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ସେଟା ହଉଛି in the state of consciousness of the parents। ବାପା ମାଙ୍କର
କନସେପସନ ସମୟରେ ଚେତନାର ସ୍ତର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ପିଲାଟିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାଟିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକି ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ହରିଡ ହବା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କନସିଭ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମାର। ମା ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ସଂସାର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇପାରିବ। ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାଟିକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରହି ଶାନ୍ତ ଚେତନାମୟ କରିଦେଇପାରିବ। ନିଜେ ମାଙ୍କର ଆଲୋକର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ବଞ୍ଚିକି ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ମାତୃ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଭରପୁର କରିଦେଇପାରିବ। ନିଜେ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଚେତନାରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ସ୍ଥିତ କରିକି ପିଲାଟିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ତରକୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଟିକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିଣ୍ଡା ଭାବରେ ମା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିଦେଇପାରିବ। ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଦେବତା କରିକି ଗଢିକି ଭିତରେ ଯାହା ଠିକ ବିପରୀତ କଥାଟି ଘଟିବ। ଏବଂ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି। କିପରି ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଗଠନ କରୁଥିବା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର ଯିଏ ବା ସେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଣିକ ମାନସିକ ଗଠନରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ମାତୃ ସନ୍ତାନଟି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଟା ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ବେଟର ହାଫ୍ ଏବଂ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ এই ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। এই ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜଣେ କେତେବେଳେ ସଚେତନ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବ, କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି କେବଳ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ କନସିୟସ୍ ହେଇପାରିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ବହନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ହବାର ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟି ବହୁତ ପିଓର ହବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଠିକି ଜଣେ ଆତ୍ମା, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ସେଠି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଭୟର ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଟେନସନର ପରିବେଶ, ଭାରି ଡିଜର୍ଡର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ସେମିତି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସିୟସଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମ କିପରି ସାଇଣ୍ଟିଫାଇ ଏବଂ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟରୁ ବହୁତ କିଛି ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମା କହିଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ କେବଳ ତାର ସରଫେସକୁ ଟଚ୍ କରି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବି। ବାସ୍ତବରେ ମା ଏତେ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମା ଏ କଥାଟିକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବ, ହୁଏତ 6 ମାସ 7 ମାସ ତାକୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଲାଗିପାରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଏ କଥାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଯଦି ମା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ମାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କୃତଜ୍ଞତା।
ବାସ୍।